Wala sila! Tuwa na! Kini! Mindanao versus Visayas! Ayan, si Zaira na una. Versus Nika Quirol. Grabing bakbakan, no? Tira! Oh! Kini! Day, bakbakanay. Saka. Tira! Tira! Oh, grabe, Zaira. Ladies 14 under. Cebu versus Mindanao. Zaira Paco versus Nika Quirol. Wala! Yan. Wala ka! Inkarnasyon! Tuwara sila, oh! Oh, tuwa dito ang kuwan. Layo kayo, libuton. Dito pa sa kuwan. Liloy, libot. Kinsa ba ginauna na, be? Wala pa maginigawas. Be, ka na makita. Ay, naglupad-lupad. Parang siya, Zaira. Nika. Zaira daw. Alright, kita na nato. Naguna Zaira Paco, ikadua Nika Quirol. Alright, dire Mindanao versus Visayas giday 1-2. Mindanao versus Visayas ang 1-2. Hala ka,